अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा। 8 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल। इस बुरज से मुंसलिक अफराद की निजी जिंदगी में काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे। आज आप अपनी राय का इजहार करके अपने अहम होने का सबूत देंगे, जो कि आप हमेशा ही दूसरों को अहमियत देते हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुनें और सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही से काम ना लें। आज के दिन कोई भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। घर वालों के साथ आपका वक्त शानदार गुजरेगा, लेकिन रूहानी एतबार से आप काफ़ी लापरवाही से काम ले रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बुरज सौर। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का मूड बाकी दिनों से काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा। आप मामूल से ज़्यादा बेहतर और खुश रहेंगे। मुमकिन हो सकता है कि घर में रहने की वजह से आज आप थोड़े उकता जाएं, लिहाजा अपने बोलने के मामलात में एहतियात से काम लें। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को नसीहत की जाती है कि किसी भी मामले में लापरवाही से काम ना लें, बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें। कारोबारी लिहाज से आज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तब ही आप अपने मसलों का हल ढूंढने में कामयाब होंगे। बुरज जोज़ा। इस बुरज से मुंसलिक अफराद की आज इज़्ज़त व तौक़ीर में काफ़ी इजाफ़ा होगा। आपकी मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर खामोशी से आगे बढ़ने की तबीयत मुस्बत इक़दामात करने का सबब बनेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको मशवरा दिया जाता है कि आला ओहदों पर फाइज होने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ किए बगैर आप बुलंदी की ऊंचाइयों को छुएंगे, तो ऐसा अभी के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ नरम रवैया रखें और अपने फैसलों को इन पर ख्वामखा ना लगाएं। आज आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बुरज सरतान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे। शिकवे शिकायतों को भूलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना पसंद करेंगे, और साथ ही आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। तलबात के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। इन्होंने जैसा सोचा होगा वैसे ही इनके नताइज हासिल हो सकेंगे। इस बुरज से मुंसलिक अफराद कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने घर में मौजूद बुजुर्गों से मशवरा लाजमी करें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। सियारवी महरकात आज खुद से आपके लिए ख़ास इक़दामात करने वाली है। बुरज असद। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के जो भी मसाइल थे पार्टनरशिप को लेकर, वो आज सब दूर हो जाएंगे। आपकी आमदन के मामलात में भी बेहतरी नज़र आ रही है। इसके साथ ही अपने शरीके हयात के साथ बिला वजह के झगड़े जो थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आज आप खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी भी मामले को लेकर गैर जिम्मेदारी से काम ना लें
محتاط طریقے سے اپنے اقدامات کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ آپ میں جو بھی قابلیت ہے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ برج سنبلہ، کیریئر کے حوالے سے اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ خود پر بھروسہ بھی رکھیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دن کی شروعات میں ہی آپ کو کچھ لوگوں کی باتوں سے برا محسوس ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے منفی رویے کا قصوروار خود کو نہ ٹھہرائیں۔ مثبت سوچ کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کاروباری زندگی میں آپ کو پہلے ہی بہت موقع حاصل ہو چکے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پہلے موقع بھی گنوا چکے ہیں۔ آج سیارویں محرکات کی وجہ سے کامیابی کے بہت سے موقع آپ کی زندگی میں آنے کے چانسز ہیں، لہٰذا ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں۔ برج میزان، اس برج سے منسلک افراد آج کے دن مذہبی رجحانات کی طرف خود کو فوکس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے پائیں گے۔ کرونا کے سبب آپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہ لیں، توازن میں رہتے ہوئے اقدامات کریں۔ اپنے پچھلے دنوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود ہی مثبت سوچ کو فروغ دیں گے۔ جذبات کی وجہ سے کچھ معاملات میں کافی زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد آج جو اپنے معاملات میں نرم مزاجی اور احتیاط سے کام لیں گے وہی کامیاب ہو پائیں گے۔ برج عقرب، اس برج سے منسلک کچھ افراد آج جدوجہد میں لگے رہیں گے، لیکن عملی طور پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس برج سے منسلک افراد کو اپنی زندگی میں جو بھی مسائل پریشانیاں لا رہے تھے، سیارویں محرکات کی وجہ سے آج وہ خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یقینی طور پر آپ کو مل سکتا ہے، اگر آپ صحیح سمت میں محنت کریں اور ادھر ادھر کے معاملات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں تو۔ صحت کے حوالے سے آج کا دن کافی اہم ہے، لہٰذا اپنے معاملات میں آپ کو احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ برج قوس، اس برج سے منسلک افراد کے اخراجات آج کافی زیادہ بڑھ جائیں گے، لہٰذا اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں۔ ماضی میں آپ کو جن بھی مالی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے بہتر ہو جائے گا۔ زندگی مثبت طریقے سے آگے بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے معاملات میں فوکس کریں، ادھر ادھر کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ 3-4 کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی بجائے ایک ہی کام کو تسلی سے کریں۔ اس برج سے منسلک افراد کو خود پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ برج جدی، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں۔ اپنی خانگی زندگی میں خوشحالی دیکھنے کو ملے گی۔ پچھلے دنوں گھریلو زندگی میں جو بھی جھگڑے چل رہے تھے وہ آج یقینی طور پر ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے جاننے والوں اور رشتہ داروں کی جانب سے کچھ خواہشات کا اظہار کیا جائے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ورزش کرتے رہیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ برج دلو،
इस बुरज से मुंसलिक अफराद आज सुकून महसूस करेंगे और आज ही मुतालिया का रुझान एकदम बढ़ता नज़र आ रहा है। नई नई इजादात, सरगर्मियों में हिस्सा लेना और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। इसी दौरान अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे इन हालात से खुशी खुशी मुकाबला करना है, इसके बारे में मंसूबाबंदी बनाएंगे। इसके साथ ही इन दिनों अल्लाह के साथ बढ़ती हुई आपकी कुर्बत अंदरूनी सुकून फराहम करेगी। बुरज हौद। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के हवाले से आपको काफ़ी खुशियां हासिल हो सकती हैं। आप तमाम उदासी और गम को भूल जाएंगे, मुस्बत इक़दामात करने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत के मामलत में आज आपको नए और ख़ूबसूरत तल्लुकात को फ़रोग़ देने के मौके मिलेंगे। कैरियर के हवाले से जो कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन आज आपके लिए बेहतरीन वक्त है। अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करते जाएं। माली लिहाज से आज आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परेशान ना हों और अल्लाह ताला का विर्द करते रहें। ऐसा करके आप अपने अंदरूनी सुकून को तलाश कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।